Oi, estamos de volta aqui, prosseguindo a nossa manhã de domingo na Flip 2015. Queria lembrar vocês que a gente tem logo a seguir a conferência de encerramento do Zé Miguel Wisnik. Acho que a mesa anterior vai ecoar, talvez, algumas questões, pelo menos, nessa conferência, e muita coisa que se diz sobre o Mário também ao longo da Flip. Também convido vocês para a mesa livro de cabeceira, onde 7 autores da Flip vão ler seus livros de cabeceira, conforme esse formato já conhecido de vocês. Então, Ayelet Waldman, Colm Toibin, Diego Vecchio, Eduardo Janetti, Marcelino Freire, Matilde Campilho, Ngugi wa Thiong'o e Richard Flanagan. E agora acrescentamos também um convite ao Carlos Augusto Calil. Eles vão ler na mesa livre de cabeceira seus autores prediletos. Nessa mesa a gente também vai apresentar a íntegra do vídeo que o Saviano mandou para vocês. Bom, a literatura policial já esteve presente na Flip. Essa mesa, inclusive, tem o nome de uma mesa que já aconteceu aqui. É um gênero importante para todos, porque ele é querido pelo público e ele tem muita inventividade, muita força nos dias de hoje. Então, vou chamar 2 grandes representantes desse gênero, o Leonardo Padura, por favor, e a Sophie Hannah. Eles vão... Bem-vindos a Paraty. E eles vão conversar com o João Gabriel de Lima, da revista Época, editor da revista Época. Vai lá, João. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês aqui na Flip. Essa mesa aqui de frente para o crime. Eu tive aqui numa mesa anterior com o Roberto Pompeu e o Carlos Augusto Calil, e que eu falei no começo que, uma mesa sobre São Paulo, a história de São Paulo, eu falei no começo que tinha o nome de uma rua em São Paulo que era o nome de um assassino. E que eu ia fazer uma pergunta sobre isso ao longo da mesa, mas eu esqueci de fazer a pergunta. E aí, no final, quando estava aqui saindo, andando na rua, várias pessoas me pararam para perguntar quem é, né? Qual é a rua? Eu vou revelar aqui o mistério. É a Rua Peixoto Gomide, que foi um político que matou a filha. Mas isso é só para dizer o quanto o enredo de mistério é irresistível, né? O quanto o mistério é importante. O quanto as pessoas ficam curiosas a respeito de algo assim. E aqui nessa mesa a gente tem 2 grandes escritores que têm uma obra muito importante nessa área da literatura policial, embora trabalhem com outras áreas da literatura também. Que é uma área que algumas pessoas, alguns críticos acham que talvez não seja tão nobre, mas, na verdade, isso é uma questão superada, né? Tem a famosa definição de literatura do escritor argentino Ricardo Piglia, que ele fala que um romance é uma narrativa literária, um conto, é basicamente a sobreposição de 2 histórias, né? Você tem uma história aparente e uma história subterrânea. E todo o artesanato do escritor é você pegar a história subterrânea e colocá-la em primeiro plano, transformá-la em aparente. Quer dizer, todo livro tem um mistério, tem alguma história embaixo daquela história principal que é contada. Isso é especialmente válido para a literatura policial, e dá para dizer também que, de uma certa maneira, toda a literatura é um pouco policial. Bom, o Leonardo Padura, que está aqui, ele nasceu em Havana, ele é ensaísta, roteirista e romancista. Ele tem 8 livros com um detetive chamado Mário Conde, e tem alguns outros livros em que o Mário Conde não aparece. O que ele está autografando hoje aqui na Flip, aqui, lançado pela Boitempo, O Homem que Amava os Cachorros, não tem o Mário Conde. Mas o próximo livro, que sai em setembro, pela mesma editora, Hereges, que é esse aqui, já volta o Mário Conde. Na verdade, ele disse que não são 8 livros com o Mário Conde, são 7 livros e meio, porque aqui o Mário Conde faz uma participação especial, né? Faz especial. Bom, a Sophie Hannah, ela nasceu em Manchester, na Inglaterra. Ela também é poeta, premiada, e romancista, e ela tem 9 romances policiais com uma dupla de detetives, Charlie e Simon.
Charlie, na verdade, é uma mulher, Charlotte. Então, é uma dupla que é um homem e uma mulher e que tem uma tensão sexual entre eles, digamos assim. E isso é uma inovação, né? Essa coisa da dupla de detetives. Mas o que eu queria para começar dado que esse é o primeiro livro dessa dupla de detetives lançado no Brasil, e aqui o Padura é mais conhecido por esse livro, o livro da Sophie chama Vítima Perfeita, lançado no Brasil pela Rocco. Eu queria que eles apresentassem para vocês os detetives, que eles falassem desses amigos imaginários que eles criaram, o Mário Conde e o Simon e a Charlie. Pode começar pelo Padura. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer a esta Feria del Libro, la FLIP, y a la ciudad de Paraty por la invitación y la posibilidad de estar con un público como el que tenemos aquí hoy domingo. En segundo término, bueno, quiero agradecer a João su interés en organizar esta mesa con mucho cuidado para que funcione lo mejor posible. Y por supuesto a todos ustedes su presencia acá. Bueno, Mario Conde es un personaje que me ha acompañado por 25 años. Yo comencé a escribir la primera novela con este personaje en 1990. Esa novela se publicó en 1991, se llama Pasado Perfecto, está traducida y publicada acá en Brasil. Y es la novela en la que nace este personaje sin tener todavía conciencia de que se iba a convertir en un personaje que iba a seguir conmigo a lo largo de los años y de los libros. En esa primera novela ya aparecen las características fundamentales de este personaje. En esa época y durante las 4 primeras novelas es un teniente investigador de la policía criminal, un teniente investigador que no sabe absolutamente nada de técnicas de investigación criminal y que funciona por corazonadas. La inteligencia de este personaje es muy importante, su sensibilidad es muy importante, es alguien que siempre ha querido escribir y pretende en algún momento de su vida convertirse en escritor, y en una de las novelas incluso escribe un cuento que aparece insertado en ella. Y es un hombre lleno de contradicciones, es un hombre lleno de contradicciones que tal vez hayan sido el elemento que logró una empatía con los lectores. Mario Conde tiene esa inteligencia y esa sensibilidad que dije, pero es un poco un hombre bastante desvalido en la vida. No es para nada el policía prepotente, al contrario, rechaza la violencia, no usa pistola, trata de ser una persona absolutamente normal y se reúne con un grupo de amigos que lo complementan, lo acompañan a lo largo de todas estas novelas y en cada una de ellas Mario Conde fuma muchos cigarrillos, bebe mucho ron y al final hace bien su trabajo, a pesar de que en ocasiones quisiera no tener que hacer lo que está haciendo. Al final de esa serie, de esas 4 primeras novelas, deja la policía y a partir de una novela que también está publicada acá en Brasil, Adiós Hemingway, Mario Conde se convierte en comprador y vendedor de libros de segunda mano. Pensé mucho qué oficio darle a Mario Conde cuando dejó la policía y lo discutí mucho con mi esposa Lucía, hasta que pensamos que esto de comprar y vender libros viejos, que fue una actividad que empezó a hacerse visible en Cuba en los años 90, los años de la crisis en que todo el mundo tenía que comprar o vender algo para sobrevivir, me permitía que Mario Conde estuviera lo suficientemente cerca de la calle y de la literatura al mismo tiempo. Y con este oficio aparece en Adiós Hemingway, en La neblina del ayer, publicada en Brasil también, y ahora en Herejes, que yo digo que es media novela de Conde, porque es una historia que tiene 3 novelas en una. En una, Conde es un testigo que al final ayuda a resolver una historia.
En la segunda no aparece y en la tercera es el protagonista de una investigación. Por lo tanto, es una novela que discutimos mucho con mis editores si pertenece o no a la serie de Mario Conde o está más cerca de mis novelas históricas como El hombre que amaba a los perros. Y bueno, Mario Conde sigue vivo. Estoy escribiendo una novela que comienza con Mario Conde en su cama, se despierta en la mañana y está mirando el calendario que está colgado en la pared, en el que tiene marcado la fecha de ese año en el momento en que cumplirá 60 años. Y hace una reflexión sobre que va a entrar en la cuarta edad, no en la tercera, en la cuarta. Él ha sacado la cuenta de que con los cigarrillos que ha bebido y el ron que ha tomado, si acaso le quedan 10 o 15 años de vida, es decir, que está en su cuarta y última etapa de vida, y eso lo atormenta mucho porque piensa que al final su vida no ha logrado llegar a donde él quisiera, y sobre eso un poco también trata esa novela, que también va a ser un poco una mezcla de novela histórica y novela policial, es decir, que mi personaje de Mario Conde sigo trabajando con él. Perfeito. I can't hear the thing, so ask me in English. Yeah, you could talk now about your two detectives. Your two detectives, the Simon and Charlie, this couple that's not exactly a couple. Well, yes, so my books feature a pair of detectives, Simon Waterhouse, who is a man, and Charlie Zahler, who is a woman. When I thought about creating detective characters, the first thing I thought was that I shouldn't and didn't want to try and create specifically detective characters. I think a lot of writers who want to write a crime novel, they think, right, I need to invent a detective, and they forget that a detective is, first of all, just a person. And the policeman that I have who helps me, I mean, I don't have him, I don't own him, but, you know, he helps me regularly with my research. He's always very keen to impress on me that most police detectives aren't people who are born thinking, you know, I must solve mysteries today. They're just people who need to find a stable, regular, reliable job, and they think, well, the police is a good option, you know, I'll get a steady income. So I just sort of set about thinking, what characters would I find interesting to write about? And then I made them happen to be detectives. So Simon Waterhouse is, originally he was a mixture of three people who I knew in real life. One of them was my husband. One of them was an ex-boyfriend. And one of them was the policeman who was helping me with my research. So I started off with this kind of weird combination. You know, Simon is a fairly junior detective, and he refuses to apply for promotion, even though he's brilliant, much better than all his colleagues. He will not apply for promotion because he thinks people ought to just notice how brilliant he is and give him a higher-up job. And if that doesn't happen, he's not willing to fill in a form. So Charlie, who is in love with Simon, in Vítima Perfeita, which is the Brazilian title of the book, Charlie is madly in love with Simon. Simon is not, he's not in love with Charlie, but he's sort of fond of her. He is in love with Charlie, I think. No? Okay, yeah, you could be right. You could be right. Although maybe the Portuguese translator added some love that I didn't put in. That's my impression. No. Okay, you're probably right. He's as in love with her as he's capable of being. He's a very weird, complicated person. She is the practical one. So she says to him, you're not going to get promoted ever if you don't fill in the form. That was a conversation I had with my husband. You know, so Simon started out as these three people mixed together. Charlie started out as me. And she pretty much still is me. She's how I might be if I were a police detective.
The other important thing to say about Simon is that as someone who grew up loving crime fiction, you know, seriously, since the age of about 6, I just adored mystery stories. I virtually wasn't willing to read anything that wasn't a mystery. I would start reading and think, well, what's going on here? I'm not waiting to find out anything. Can't be bothered with that. So I loved the sort of mystery aspect. And I loved Sherlock Holmes, Poirot, Miss Marple, Golden Age detectives. And what they have in common, those Golden Age detectives, is that they are so super brilliant that you can never be cleverer than them. You can be pretty clever, you will never get the answer. And they will spend the whole of the book boasting about how clever they are and how stupid you are. And it's great. You know, I love that as a reader. It's so reassuring to have someone pop up page after page and say, you can't be expected to know anything. You're a complete dimwit. I'm the one who knows everything. It just takes all the responsibility off your shoulders. And then at the end, you get the brilliant explanation and you think, oh, yes, of course, now it all makes sense. Now, in contemporary British crime fiction, that tradition of the super brilliant detective has kind of been discarded because people are very obsessed with realism now. Everyone has decided that super clever detectives are less important than crime scene tape and ordinary detectives who catch the murderer by putting some fingerprints into the database. And yes, I mean, obviously realism is important to an extent, but I was absolutely determined to revive the tradition of the super clever detective. And yes, he does occasionally put fingerprints into a database, but he always knows the answer before the database tells him. And, you know, it may be a sort of golden age convention, but I firmly believe that in any profession, whether it's police or, you know, anything, some people are just much more brilliant than others. You probably know from your own experience, you know, if you have, you know, a pain in your shoulder, you can go to 7 doctors who all kind of go, take a pill, dunno. And then you go to one brilliant doctor and he says, oh yes, it's the blah blah nerve and it needs to be disentangled from the spinal. And you think, wow, a genius. So I really wanted that sort of genius factor. And so Simon is a genius who has huge trouble sort of relating to people stupider than him, which is just about everyone. Aproveitando até um pouco o gancho, queria que o Padura falasse um pouco das influências dele para criar o Mário Conde, um pouco dentro dessa linha que, bem grosso modo, né, os estudiosos de literatura policial costumam dizer que você tem um pouco aquela linha inglesa e a linha americana, né? Então a linha inglesa seria aquele detetive mais cerebral, um pouco como o Simon, aquele detetive ali que fica ali tentando resolver mistérios intrincados e não vai muito não sai muito caçando os bandidos, né, atrás dos bandidos. E teria aquela linha americana do detetive tough guy, né? Do detetive do Philip Marlowe, talvez fosse um pouco esse cara, que é aquele detetive do departamento de polícia e que vai atrás dos bandidos, que luta com os bandidos, que sai mais para a vida. Eu queria que o Padura falasse um pouco qual dessas duas tradições influenciou mais ele. And after that, I would like that to talk about your 2 detectives. Which one is more British? Which one is more American? And how do you mix these 2 traditions in your books? Mas Padura pode começar. Sí. Bueno, creo que cualquiera que haya leído alguna de mis novelas con el personaje de Mario Conde se habrá dado cuenta de que estoy mucho más cerca de la escuela norteamericana de Dashiell Hammett y de Raymond Chandler que de la escuela británica. Mi literatura tiene fundamentalmente un carácter social y Mario Conde, en esto que decía yo al principio de que hay 2 historias, generalmente la historia policial en mis novelas policíacas es la menos importante. La más importante es la historia de vida de Mario Conde y la historia que va desarrollando alrededor de una mirada en la sociedad cubana contemporánea.
esa crónica que va haciendo Mario Conde. Además, desde el principio yo me propuse tener una conciencia de estilo, por llamarlo de alguna manera. Y hay muchos escritores de novela policíaca que resuelven las historias construyendo un misterio, un enigma que se resuelve a lo largo de 150, 200, 240 páginas, pero con poco sentido literario. Hay escritores de la escuela norteamericana como Hammett y Chandler que sí tenían esa conciencia de estilo. Pero sobre todo para mí fue muy importante el conocimiento a lo largo de los años 80 de un grupo de nuevos escritores de novela policíaca que venían de la periferia del género, no venían del mundo anglosajón y que traen ya a la literatura policíaca esa conciencia social y esa conciencia de estilo. Un caso muy importante para mí fue el de Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán, con su personaje de Pepe Carballo, sus historias sobre la transición española, su mirada en ese mundo que se está transformando en España después de la dictadura de Franco, fue muy importante. Y junto a él, otra serie de escritores que escriben una literatura con esa función, con esa mirada. Uno de ellos, por supuesto, es Rubén Fonseca, que es también una de las personas a las que le debo esa mirada, esa conciencia, tanto social como literaria, que pueden tener estas novelas. Porque creo que buena parte de la culpa de que algunos críticos consideren a la novela policíaca como un género menor, la tienen los propios escritores que al escribir la novela la escriben como un género menor, cuando realmente la novela policíaca es una forma de literatura que puede tener todas las posibilidades, todas las capacidades de ser buena y gran literatura. Y por lo menos, yo no sé si la mía es buena y gran literatura, pero la he asumido con la intención de que sea buena y gran literatura. Well, please. The English-American question, yes? English-American question, yes. Well, for me, my main subject matter is people. Now, that probably sounds a bit silly to say that because obviously most novels, feature people very prominently, but it's almost, I almost can't answer the British-American thing because I don't really think about where a book comes from. So I tend to gravitate towards stories where the place that they're set is almost irrelevant, which doesn't mean that, obviously I love books where the setting is very well evoked and that, in any good book, the setting will be an important part. But I almost exclusively prefer books and read books where it's all about the people. So I read American psychological thrillers about, ordinary people who are suddenly plunged into a nightmare, women who wonder whether the lovely new man in their life might actually be a psychopath, people wondering about whether they're in danger from those close to them. And those kinds of stories crop up in British and American literature and literature from all over the world. I suppose I have quite a strong element of the British mystery tradition because my biggest influence is Agatha Christie. I read her books when I was about 12. I discovered them. She was my first sort of grown-up mystery writer that I read, and I very quickly became completely addicted to Agatha Christie and read all her books. By the time I was 14, I read and had a collection of all her books. And her sort of blueprint for the perfect detective novel had kind of instilled itself in my mind. So I do like mysteries that start with an apparently impossible situation and yet it's happening. Agatha was brilliant at that. Somebody
has been murdered, and yet the only people who might have murdered this person are all also murdered. So who can possibly have committed the murder? And you, as a reader, you think, no, sorry, very ambitious, but can't be made to work. And Agatha always made it work brilliantly. And she had the most amazing twists, and her plots were incredibly brilliantly structured. In terms of just sort of plot architecture and surprising storytelling, nobody can beat Agatha. So I think that I sort of consciously and unconsciously internalized her blueprint for the perfect crime novel. So I do try to do a lot of surprising plot architecture, twists, all that sort of thing. I have to say, and probably everyone will disagree with me about this, I am suspicious when a book is recommended to me on the grounds of where it's from. And this has happened a lot recently with Scandinavian fiction, which is, I don't know whether it's huge here, but in the UK, Scandinavian fiction is huge. And so for years, I've had people coming up to me saying, you must read this crime novel. And I say, oh, right, why? It's set in Iceland. And I go, yeah, so? And often, what the next thing they say is, oh, well, you know, there's snow, there's coldness, there's rain. And sometimes they say, the weather is almost like a main character. And I don't want to read any book in which the weather is a main... If the weather is a main character, then the human beings are not interesting enough. So yeah, I try to go for a sort of non-regional approach. I'm just interested in stories about people from wherever. When you start to write your books, you know who is the killer? Yeah? Always. Yes, I do. And again, this is something I without knowing it, inherited from Agatha Christie. Because I start my mysteries with very unusual situations. So I never have, here's a dead body, who killed the dead body? And that's a question that could have any number of answers. You know, it could be John who killed the dead body, it could be Mary who killed the dead body. There's various possibilities. My opening mysteries are the kinds of mysteries which I'm going to be lucky if I can find one solution that will work, because I like the sort of apparently impossible, really unusual. So I need to know that I've got an ending that will really work. For example, in Vittima Perfetta, which in England is called Hurting Distance, the heroine's lover goes missing, and she tries to persuade the police to look for him because she thinks he might be in danger. And the police sort of think, oh, well, we will look for him, but not in a huge hurry, because he may just have got bored of this particular woman and sloped off somewhere, as people do. But she is convinced something terrible's happened to him, so she goes back to the police, accuses him, her missing lover, of having committed a terrible, sadistic crime. And she's totally lying. That's not a spoiler. It's very clear to the reader. She's lying. But her thinking is, if she can't persuade the police to look for him as someone in danger, if she can persuade them that he is a danger to others, then they might have to look for him. So the police then do start to look into it, and very soon they start to find bits of evidence that corroborate her massive lie. And then she thinks, how can they be finding this evidence? I know that I was lying. I totally made this up. How can the police be finding evidence that suggests my lover is, in fact, a sadistic monster? Now, very weird situation, doesn't happen every day. So, you know, I needed to know where that story was, you know, what was the solution to the mystery going to be. So I am a dedicated planner, and I do think that, you know, all the books I love most, you can feel that they have a really solid architecture underpinning the story. And I regard a plan for a book as being the equivalent of an architect's drawing of a house. You can look at the drawing, you can say, there aren't enough bathrooms. I'm sorry, add more bathrooms. And having a plan of a novel is exactly like that. You can look at everything in miniature and make changes before you've written the mistakes into a first draft. So it saves a lot of time. Yeah.
queria fazer a mesma pergunta para o Padura. Ela falou que é uma dedicated planner, ela sabe quem vai ser o assassino. No teu caso, quando você começa a escrever um livro, você sabe quem é o culpado? Quem é o assassino? Uno de los grandes problemas que yo tengo a la hora de escribir es mi falta de imaginación. Soy un escritor con muy poca imaginación. No, es verdad, no se rían. Que sufro mucho con eso. Igual que sufro mucho, yo creo que entiendo el portugués. Y cuando estoy en Portugal me doy cuenta de que no entiendo nada del portugués. Y yo creo que entiendo el inglés, pero cuando oigo hablar un británico me doy cuenta que tampoco entiendo nada. Y el audífono no me funciona bien, es decir, que me estoy perdiendo la mitad de esta mesa yo, desde aquí arriba. Pero por supuesto, cuando habla un brasileño sí entiendo perfectamente el portugués. Cuando yo escribo estas novelas, la trama policíaca es un pretexto, es un vehículo que utilizo como una forma narrativa, en ocasiones como una estructura para montar una historia. Y por lo general, creo que en casi todos los casos, comienzo a escribir la novela con una situación en la vida de mi personaje de Mario Conde, una situación que puede ser más o menos crítica, más o menos amable. En una novela como por ejemplo Vientos de Cuaresma, sale de casa de su amigo, que es inválido, se ha quedado inválido en la guerra de Angola, sale de casa de su amigo y se encuentra en la calle reparando la goma de un automóvil a una mujer que parece una aparición. Y es una historia de amor la que se cuenta a partir de ese momento en la que entra un cadáver. Entra un cadáver, una profesora de un instituto preuniversitario que ha sido asesinada y a Conde le asignan la investigación. Comienza a hacer esa investigación, yo comienzo a escribir toda esta historia, pero ni Conde ni yo sabemos quién mató a la profesora. Y lo que hago es que completo esa primera versión y al completar esa primera versión, pues ya decido cuál de los personajes que están alrededor de esta historia que he contado me sirve como asesino y le digo, bueno, te toca a ti ser el asesino. ¿Eso qué quiere decir? Que la propia trama policíaca tiene un sentido más utilitario que el resto de la novela. Y ahí a partir de ese momento empieza realmente el proceso creativo, realmente. Porque yo entonces escribo y reescribo la historia una y otra vez. Me demoro 2 años escribiendo una novela policíaca de 250 páginas porque quiero que todo funcione literariamente con la mayor integridad estética, cultural, literaria posible. Y en esa función, por supuesto, que toda esa trama policial se va redondeando, se va perfeccionando, aparecen las razones del asesino para ser el asesino, pero sobre todo se convierte en una novela en la que ya cada una de las partes se integran. Pero me encanta esto de empezar a escribir sin saber quién es el asesino y descubrirlo yo mismo en el proceso de escritura, porque de alguna manera es como si yo estuviera leyendo la novela que estoy escribiendo. Bem, eu acho que agora o que é passar um pouco para aquele aguardado momento dos trechos, né? E aí falar começando aqui com o Homem que Amava os Cachorros, o Leonardo vai ler um pedaço aqui do livro, mas só rápida, queria que ele falasse, antes de ler ele vai contextualizar um pouco. Esse livro ele não é tecnicamente um policial, mas na verdade ele é um policial, porque ele tem um crime, ele tem um assassino, ele tem uma vítima, só que você sabe quem é o assassino, quem é a vítima e qual é o crime, quando você começa a ler o livro, né? É um pouco, até lembrei, quando eu estava lendo esse livro, tem um livro do Nabokov que chama
Gargalhada na Escuridão, que no primeiro parágrafo ele fala o enredo todo. E aí ele diz, mas tudo bem que eu já contei o enredo, porque o que importam são os detalhes, né? E esse livro é meio assim, você já sabe o que vai acontecer, mas você tem os detalhes. E uma coisa até que estava conversando aqui, que é muito interessante e tem muito a ver com policial, é que quando está quase acontecendo o crime, demora para acontecer. E aí você fica ali torcendo, é muito interessante essa sensação. Queria que você falasse um pouco do livro e do trecho que você vai ler. Bom, o assassino é o Ramon Mercader e o assassinado é o Trotsky. O Padura falou que ficou impressionado aqui no Brasil com o número de pessoas que o abordaram e falaram que eram ex-trotskistas. Mas ninguém falou que era um ex-stalinista, né? Bom, queria que você falasse um pouco aqui do livro e lesse o trecho. Sí. Bueno, esta es una novela que realmente fue muy dura de escribir en todos los sentidos. Me llevó 5 años de trabajo. Los primeros 2 años estuve investigando, buscando información sobre todos los procesos históricos, los personajes reales que aparecen en la novela. 3 años escribiendo. En esos 3 años no dejé de investigar porque cada vez que avanzaba más en el conocimiento del tema me daba cuenta que me faltaba mucho más conocimiento. Hasta que llegó el punto en que dije, bueno, tengo que parar aquí porque realmente domino las claves de estos personajes y de la historia que quiero escribir. Ha sido un libro que me ha traído muchas satisfacciones, estos premios, lectores, y que ha generado algo que para mí ha sido muy agradable, y es que se ha convertido en un libro que ha encontrado muchos lectores aquí en Brasil. Mis novelas anteriores, por una u otra razón, no habían funcionado, y de pronto El hombre que amaba a los perros, editada por Boitempo, empieza a leerse por los brasileños. Y nosotros somos un país de ex-trotskistas todos. Es un país, sí. El otro día me decía el presidente Lula que mientras leía el libro se iba convirtiendo en trotskista, porque lo atrapaba la personalidad de Trotsky, y ese es un juego importante en este libro, ¿no? La humanización de los personajes, y esa humanización de los personajes crea una cierta simpatía por Trotsky y crea un sentimiento de compasión por su asesino, a pesar de que hace comete un crimen terrible de una forma muy dura, muy sanguinaria, pero termina despertando compasión por el destino, por cómo lo preparan y el destino posterior que le sigue. Y todo esa historia de Ramón Mercader, déjenme ponerme mis espejuelos, perdón, toda esa historia de Ramón Mercader comienza con una frase de 4 palabras que aparecen en el momento en que entra el personaje en la novela, que es el fragmento muy breve que voy a leer. Sí, dile que sí. Por el resto de sus días, Ramón Mercader recordaría que, apenas unos segundos antes de pronunciar las palabras destinadas a cambiarle la existencia, había descubierto la malsana densidad que acompaña al silencio en medio de la guerra. El estrépito de las bombas, los disparos y los motores, las órdenes gritadas y los alaridos de dolor entre los que había vivido durante semanas, se habían acumulado en su conciencia como los sonidos de la vida, y la súbita caída a plomo de aquel mutismo espeso, capaz de provocarle un desamparo demasiado parecido al miedo, se convirtió en una presencia inquietante cuando comprendió que tras aquel silencio precario podía agazaparse la explosión de la muerte. En los años de encierro, dudas y marginación a que lo conducirían aquellas 4 palabras, muchas veces Ramón Mercader se empeñaría
en el desafío de imaginar qué habría ocurrido con su vida si hubiera dicho que no. Insistiría en recrear una existencia paralela, un tránsito esencialmente novelesco en el que nunca había dejado de llamarse Ramón, de ser Ramón, de actuar como Ramón, tal vez lejos de su tierra y sus recuerdos, como tantos hombres de su generación, pero siendo siempre Ramón Mercader del Río, en cuerpo y sobre todo en alma. Bom, esse livro aqui, A Vítima Perfeita, vai falar queria que... I'd like that to talk a little bit about your book and read your excerpt. Talk just a little bit for contextualize what's happening. And, mas queria só falar uma coisa. In English or in part, you are... Sorry? No, you are understanding. I was speaking in... You have... Okay. Well, this book is very interesting also because, like O Homem que Amava os Cachorros, it's a kind of a book that when you are reading close to the end, the solution of the mystery, something very, very, very surprising and creepy happens. It's something... Yeah. I think I know what you mean. There are two things just towards the end, two surprises. Yes, anyway, carry on. Yeah, no spoilers, please. No. And, I think that's a book about one of the most infamous of the crimes, that is the rape. And according to her, Sophie did some interviews to Brazilian press, and she said in one interview that she was looking for the cruelest of the villains. Yeah, I mean, sort of. So how I had the idea for the book, and I can't say too much without giving away the ending and the solution to the mystery. But I had the idea for the book just after somebody in my personal life had treated me really badly. Or I thought they had. Really? Yes. I was pretty sure they had. Anyway, I was in a really miserable state, and I felt that something really awful had been done to me. And I was kind of preoccupied with trying to work out how bad this behavior was. I thought, is it just that I'm really upset because I'm me, and maybe in the grand scheme of things, it's not a terrible thing this person did, or is it a really terrible thing? And does it even make sense to rank really bad, upsetting things in an order of best to worst? Is it even sensible to talk about that? And so I was just thinking about, to try and cheer myself up, I was thinking, it's probably not that bad. I should pull myself together. Probably loads of worse things have been done to people. And as I was thinking that in my head, suddenly this idea appeared as if by magic, and that's how I get most of my ideas. They just pop into my head. I suddenly had this idea for what I thought was the worst thing one person could do to another psychologically. I'm not massively interested in very violent, brutal crime fiction. I don't like lots of blood and guts and violence, and there's hardly any in my books. I'm much more interested in psychological things, and the horrible thing that had been done to me was psychological. It wasn't at all physical, but it was still so awful, I thought, because it was, psychological damage is real damage. You might not be able to see wounds and bandages, but it's still, actual harm. And so in trying to cheer myself up and thinking, what really bad things haven't happened to me, I'll focus on those to cheer myself up, I had this idea for the worst thing someone could do psychologically. And I really wanted the villain in my next book to do that thing. Because actually, in crime fiction, there's a sort of tendency
for crime writers to try and outdo each other in terms of physical violence. So, you know, someone writes a book in which a serial killer is chopping off his victim's left arms. Someone else then thinks, my serial killer's going to be even worse, and he's going to chop off people's left arms and their heads. And then the next person thinks, well, my serial killer's going to do all that and carve a chapter from the Bible onto people's torsos. And so there was this sort of constant one-upmanship of, you know, how evil can your serial killer be? And I thought, I'm going to do that psychologically. I'm going to write this, it's not a serial killer, it's just a baddie. I'm going to write this baddie who manages to do something even worse than all those serial killers who lop everyone's heads off, but that isn't physical. And so with that book, I worked backwards. I had my motive, the reason why somebody was doing this awful thing and the awful thing that they were doing, and then I worked backwards to create the opening mystery of the woman whose lover goes missing, and the only way she can think to get the police to look for him is to pretend he's an evil psychopath. So should I read? Please. Okay, so this is chapter 1, and this is Naomi, the heroine, talking to Robert, who is the missing lover. So he's missing, but she is addressing him. I could explain if you were here to listen. I am breaking my promise to you, the only one you ever asked me to make. I'm sure you remember. There was nothing casual about your voice when you said, I want you to promise me something. What? I asked, propping myself up on one elbow, burning my skin on the yellow nylon sheet in my eagerness to be upright, attentive. I was desperate to please you. You ask for so little, and I'm always looking for small, subtle ways to give you more. Anything, I said, laughing, deliberately extravagant. A promise is the same as a vow, and I wanted there to be vows between us, binding us. My exuberance made you smile, but not for long. You're so grave when we're in bed together. You think it's a tragedy that you'll soon have to leave. And that is how you always look, like a man preparing for calamity. I usually cry after you've gone. No, I've never told you, because I'm damned if I'm going to encourage your mournful streak. But while we're together in our room, I'm as high as if I were on strong, mind-altering drugs. It seems impossible that we will ever be apart, that the moment will end. And in some ways, it doesn't. When I go home, when I'm making pasta in my kitchen, or chiseling Roman numerals in my workshop, I'm not there really. I'm still in room 11 of the Traveltel, with its hard synthetic rust-colored carpet that feels like the bristles of a toothbrush under your feet. And it's pushed together twin beds with mattresses that aren't mattresses at all, but thick orange foam mats, the sort that used to cover the floor of the gymnasium at my secondary school. Our room. I knew for sure that I loved you, that it wasn't just infatuation or physical attraction. When I heard you say to the receptionist, no, it has to be room 11, same as last time. We need the same room every time. Need, not want. Everything is urgent for you. Nothing is casual. You never sprawl on the faded, bobbly sofa or take your shoes off and put your feet up. You sit upright, fully clothed, until we're about to get into bed. Later, when we were alone, you said, I'm worried it's going to be sordid, meeting in a shitty motel. At least if we stick to one room, it will feel more homely. Then you spent the next 15 minutes apologizing because you couldn't afford to take me somewhere grander. Even then, how long had we known each other? 3 weeks? Even then, I knew better than to offer to share the cost. I remember nearly everything you've said to me over the past year. Maybe if I could bring to mind the right phrase, the crucial line, it would lead me straight to you. I do not really believe this, but I keep going through it all in my mind just in case. Well,
I prodded your shoulder with my finger. Here I am, a naked woman offering to promise you anything, and you're ignoring me? This isn't a joke, Naomi. I know. You like to do everything slowly, even speaking. It makes you angry if you're rushed. I don't think I've ever made you laugh, or even seen you laugh properly, though you often talk about laughing. In the pub with Sean and Tony. I laughed till I cried, you say. I laughed till the tears were pouring down my face. You turned to me and asked, do you know where I live? I blushed. Damn, I'd been rumbled. You'd spotted that I was obsessed with you, collecting any fact or detail I could get my hands on. All week I had been chanting your address in my head, sometimes even saying it or singing it aloud while I was working. You saw me writing it down last time, didn't you, on the form for the receptionist. I noticed you looking. 3 Chapel Lane, Spilling. Sorry, would you rather I didn't know your address? In a way, yes, you said, because this has to be completely safe. I've told you that. You sat up then too and put on your glasses. I don't want this to end. I want it to last for a long time, for as long as I last. It has to be 100% safe, completely separate from the rest of my life. I understood at once and nodded. But now the Traveltel receptionist also knows where you live, I said. What if they send a bill or something? Why would they? I always pay when I leave. Does it make it easier, having an administrative ritual to complete before you go? A small ceremony that takes place on the boundary of our life and your other life. I wish I had an equivalent task to perform before leaving. I always stay the night, though I allow you to think it's only sometimes, not every time. And I march briskly out of the Traveltel the next morning, barely stopping to smile at the receptionist. It feels too informal somehow, too quick and easy. There's no paperwork to send, you said. Anyway, Juliet doesn't even open her post, let alone mine. I noticed a slight vibration in your lower jaw, a tightening around your mouth. It always happens when you mention your wife, Juliet. I am collecting details about her too, though I wish I weren't. Many of them involve a let alone. She doesn't know how to turn on a computer, let alone use the internet. She never answers the phone, let alone rings anyone herself. She sounds like a freak, I have wanted to say so often and stopped myself. I shouldn't allow my envy of her to make me cruel. You kissed me lightly before saying, you mustn't ever come to the house or ring me there. If Juliet saw you, if she found out in that way, it would break her. I love the way you use words. Your speech is so much more poetic and grander than mine. Everything I say is heavy with mundane detail. You were staring past me, and I turned, half expecting from your expression to see a misty grey and purple mountain range wreathed in white cloud, instead of a beige plastic kettle labelled Rawnsley East Services Traveltel, one that regularly contributes little granules of limescale to our hot drinks. What are you staring at now? Where are you? I wanted to ask for more details about Juliet. What did you mean about her breaking? Would she collapse, sobbing on the floor, lose her memory, become violent? People can break in a range of ways, and I have never been able to work out if you are frightened of your wife or frightened for her. Thank you. Dá vontade de ler o livro, né? Agora começaram a chegar umas perguntas da plateia, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Padura. Uma curiosidade que eu fiquei... o primeiro livro, salvo engano, dele que saiu no Brasil foi O Passado Perfeito, que é também o primeiro livro que o Mário Conde aparece.
E nesse livro tem uma coisa muito interessante. O Mário Conde é um detetive que sonha em ser escritor. Ele fica o tempo todo tentando se aposentar para ser escritor, mas ele nunca consegue porque o Padura não deixa, né? Quando ele vai se aposentar, o Padura traz ele de volta e tal. E nesse primeiro livro, ele é um cara que gosta de literatura, né, o Mário Conde. Tem um trecho que tem uma oficina literária e ele escreve as coisas lá. E na escola ainda, né, ele escreve uns textos. E algumas pessoas ligadas ao regime, elas aparecem lá na escola e falam, não, isso não pode ser escrito porque isso é uma literatura decadente, é uma literatura que não tem a ver com a Revolução. E um dos caras até que critica também vai se tornar um dos vilões da história, mas eu não vou falar mais sobre isso. E no livro do Homem que Amava os Cachorros tem uma cena meio parecida com essa. O personagem narrador ele escreve uma coisa numa oficina literária e ele na verdade é num jornal, né? Ele publica num pequeno jornal e ele é muito criticado por isso. Eu queria saber por que você colocou essas cenas nos teus livros, se isso é comum ou acontecia muito em Cuba e se isso aconteceu com você. Yo creo que la literatura, una de las funciones que tiene, sobre todo en un país como Cuba, es crear desde el presente la memoria del futuro y también desde el presente fijar la memoria del pasado. Me explico. Hay una serie de acontecimientos de la vida cotidiana o no tan cotidiana en Cuba que tal parece que nunca hubieran ocurrido, porque se supera la situación que los propició, no se vuelve a hablar de eso, nunca se pide disculpas, nunca se reflexiona otra vez sobre ese suceso y al final se desvanece en el tiempo. Y una de las cosas que yo he tratado de hacer con mi literatura es hacer ese rescate de la memoria del pasado y hacer la memoria del futuro desde el presente. En el caso de esta relación entre los escritores y las instituciones que existió en los años 70, no solamente están estos dos casos. Mario Conde y un grupo de compañeros en su preuniversitario, en un pequeño taller literario, hacen una revista rústica y eso les crea un gran problema porque lo que publican en esa revista no es lo que se suponía que unos jóvenes estudiantes debían escribir. En el caso del personaje de Iván, que es el que recibe la historia de Ramón Mercader en El hombre que amaba a los perros, Iván gana un premio a principios de los años 70, después escribe un relato completamente distinto y lo publica en una revista y a partir de ahí empieza su desgracia como escritor, su marginación como escritor. Pero en una novela como Máscaras yo cuento toda esa historia. Cuento esa historia que fundamentalmente, por fortuna, ocurrió en los años 70 y en parte de los 80 y que se ha superado después en una gran medida, pero específicamente en los años 70 fue un momento en el que se produjo una marginación masiva de artistas en Cuba. Fue el momento en que se sovietiza la política cultural cubana y toda la política cubana y empieza a haber un intento de establecimiento de todas las normas de un realismo socialista, nada más y nada menos que en Cuba. Y eso provocó que una serie de escritores, actores, directores de cine y de teatro, pintores, músicos, fueran marginados durante muchísimos años. Los dos casos más notables y más lamentables fueron el de José Lezama Lima y Virgilio Piñera. Lezama Lima, uno de los grandes poetas cubanos del siglo XX, autor de la novela Paradiso. Virgilio Piñera, el creador del teatro moderno cubano, uno de los grandes poetas, cuentistas, novelistas cubanos, que viven la década del 70 en un estado de muerte civil.
en total ostracismo, no se hablaba de ellos, no se publicaba una línea sobre ellos, y los dos mueren en esa situación, Y en la novela Máscaras yo creo un personaje que se llama el Marqués en la novela y hace una controversia a lo largo de todo el libro con el conde y el Marqués, que fue marginado como director teatral por su homosexualidad ostensible y por las tendencias pequeño burguesas que tenía su estética. Y eso fue algo que ocurrió en la realidad, aunque este personaje es un personaje de ficción muy inspirado en la figura de Virgilio Piñera. A partir de los años 80 esta situación empieza a aliviarse. De todas maneras, había todavía una tensión en el ambiente que yo mismo la sufrí como periodista y como escritor. Yo trabajaba en una revista cultural, me sacan de esa revista cultural, me mandan a un periódico como forma de castigo. Al final ese castigo se convirtió en una bendición porque me convertí en periodista y fui un poco un periodista referencia durante esos años. Y a partir de los 90 hay mucha más distensión en ese sentido. Y creo que la demostración de hasta dónde se han distendido las cosas es este libro. Cuando yo terminé de escribir El hombre que amaba a los perros, yo estaba absolutamente convencido de que no se iba a publicar en Cuba. Es más, cada vez que yo, desde la primera novela de Conde, desde Pasado Perfecto, escribía una novela, decía, esta no se va a publicar en Cuba. Y se publicaba. Pasado Perfecto, Viento de Cuaresma. Cuando llegué a la novela de mi vida, me senté con mi esposa, con Lucía, y le dije, ¿qué hago? Dijo, bueno, lo que tú decidas. Desculpa te interromper, o Johnny Anderson, num perfil seu da New Yorker, ele falou que você dá o limite do que pode ser publicado ou não em Cuba, que você chega ali no limite que... Sí, y bueno, se publicó en Cuba la novela de mi vida, pero cuando terminé El hombre que amaba a los perros dije, esta sí es la que no se publica en Cuba. Afortunadamente se publicó en Cuba, en la Feria del Libro de La Habana del año 2011, a principios del año 2011, había un auditorio como este completamente repleto de público, una presentación que fue, bueno, empecé diciendo que estaba asistiendo a algo que era para mí una sorpresa o un milagro que se realizaba, y era que se editara este libro en Cuba, pero era una presentación, como me pasa con mucha frecuencia en Cuba, muy complicada de hacer, porque como en Cuba estamos acostumbrados a que todo se acaba, la gente sabe que los libros se acaban, y sobre todo mis libros se acaban. Entonces cuando uno hace una presentación, la gente está tratando de mirarme, pero mirando hacia donde van a sacar los libros y donde van a vender los libros, y en cuanto ven que llegan las cajas de los libros, la gente se van para allí y dejan de oírme a mí, y yo sigo hablando con las sillas vacías, porque la gente lo que quiere realmente es el libro y no oír las tonterías que yo pueda decir. Pero se presentó en Cuba, ganó el premio de la crítica, se reeditó al año siguiente, hubo un día que hicimos una presentación y había físicamente 1000 ejemplares, se vendieron en 30 minutos y yo tuve que firmar 800, estuve 2 horas firmando, por supuesto, mucho más tiempo firmando que vendiendo los libros, y bueno, fue importante para que en Cuba ganara el Premio Nacional de Literatura también. Es decir, que creo que la situación ha cambiado mucho, pero aquella memoria de lo que pasó en los años 70 estaba muy difusa, y por eso yo sentí en un momento determinado la necesidad de escribir una novela como Máscaras y de traerlo a la realidad de novelas como Pasado Perfecto o como El hombre que amaba a los perros. Perfeito. Vou começar a fazer as perguntas da plateia. Primeira para a Sophie. Eu sabia que surgiam perguntas sobre os outros, então nessa sacolinha eu tenho todos os livros que eles lançaram no Brasil. E a Sophie também lançou esse livro aqui, Os Crimes do Monograma, que ela traz de volta um personagem da Agatha Christie, o Hercule Poirot. Sophie, there is a question of the audience. How was to bring Hercule Poirot to the life again?
And I'd like to ask you also, how was your relationship with the family of Agatha Christie after that? Well, I never really felt as though I was bringing Poirot back to life, because I know Agatha Christie had killed him in her last book about him, but he's always, you know, the Poirot novels are so popular, so best-selling. People are still reading them. They're on TV, the screen adaptations of David Suchet all the time. So Poirot felt very much to me like a sort of still living, and still, in my opinion, the best fictional detective that there's ever been. I hope Simon Waterhouse will forgive me for saying that. So I was very clear that I wasn't going to bring Poirot back from the dead. Agatha had killed him, and I didn't feel that I should undo any of her creative decisions. So Os Crimes do Monogramma is set in 1929, which is sort of early on in Poirot's timeline. Luckily, there's a 4-year period during which Agatha didn't write any Poirot novels. I think it was when she was going through a phase of being a bit cross that her readers liked Poirot so much, because she would have liked to write about lots of other characters, and I think she was thinking she might shake Poirot off at that point, but her readers loved the Poirot novels. So there were 4 years where she didn't write a Poirot novel, so that was, you know, a convenient point for me to put my Poirot in before he died, long before he dies. Yeah, it was a wonderful, wonderful experience. As soon as it got underway, it couldn't have been better. My relationship with Agatha Christie's family was, and always has been amazing. We didn't disagree about anything. And I had been warned. Various people had said to me when they heard I was doing this, because people love to warn you about things you're doing that might be too enjoyable. Or you better not do that, it might be too good. And so many people, literary types, had warned me, oh, you do not want to get involved with the estate of a famous writer. And I would say, really, why not? Oh, you should hear what happened to Geoffrey Deaver when he got involved with the James Bond estate. And I would say, really? What happened to Geoffrey Deaver? Oh, no one ever told me anything. You know, they just sort of strolled off shaking their heads. So I was, you know, obviously a bit worried. And I was also initially quite embarrassed. When my agent, it was all my agent's idea, he suggested to HarperCollins, Agatha's publishers, that I should do this because he knew that I was a huge fan. And then one night he rang me up and said, well, I was in HarperCollins' offices today and I suggested to them, you should get my client, Sophie Hannah, to write a new Poirot novel. And I just froze with embarrassment because I thought, you know, little old me and the great Agatha Christie, how ridiculous. I felt rather like I would have felt if he'd rung me up and said, you know, I've just rung Tom Cruise and asked him if he wants to marry you. So I said, right, what did the HarperCollins guy say? And my agent said, oh, well, he says, no chance, the family definitely don't want any more Poirot books. And I thought, great, thank you very much for creating an opportunity for me to be rejected for something that it would never have even occurred to me to do in a million years. Then by pure chance, the very next day, my agent rang again and said, the Christie family want to meet you. And it turned out that after the editor had said to my agent, the family don't want any more books, that very day, that editor had a meeting, his monthly meeting with the Christie estate, and the first thing they said at that meeting was, we've decided the time is probably right now to have a Poirot continuation novel. And the editor said, oh, that agent was just in my office, he's got an author. So it all sort of came about purely by chance. But yeah, it's been wonderful, and my relationship with the Christies is fantastic. The only slight spanner in the works is that Agatha Christie had this wonderful holiday home, Greenway, beautiful mansion in Devon, and I go and stay there sometimes, and I can't shake the idea that someone ought to give it to me, that house. You know, I sort of wander around going, come on, I've written the new Poirot, when's someone going to give me this house officially? A pergunta aqui para o Padura, da plateia. Eu falei para você que aqui era um país de 200 milhões de trotskistas, né? Então vários já estão aqui
se manifestando, alguns dizendo que não são ex-trotskistas, são trotskistas ainda. E um deles ele pergunta, ele fala que alguns trotskistas não gostaram do livro, mas que a maioria gostou muito do livro, no Brasil. E aí ele quer saber se você fez o livro para que as pessoas simpatizassem com Trotsky. Eu vou acrescentar duas coisas a essa pergunta. Uma é, você simpatiza com Trotsky? E a outra é, a tua obra toda me parece uma crítica muito forte do stalinismo. Você usou o Trotsky para se contrapor ao Stalin, que é uma figura da qual claramente você não gosta pelos teus livros? Sí, el trotskismo no existía hasta que Stalin lo inventó. Stalin inventa el trotskismo para defenestrar a Trotsky, poder acusarlo, poder sacarlo de la lucha por el poder. Por lo tanto, la historia de Trotsky, a partir del momento en que empieza su confrontación con Stalin, no se puede escribir desligado de la figura de Stalin y de la acción de Stalin. Y a partir de ese momento, además, una de las misiones fundamentales que Trotsky asume en su vida es hacer la crítica en ese momento de lo que significaba el stalinismo con la información que él iba teniendo, que en ocasiones no era completa, pero era bastante importante, que podía salir de la Unión Soviética. Creo que esta novela es fundamentalmente un libro anti-estalinista. Es un libro anti-estalinista más que un libro pro-trotskista, porque incluso yo hablo de las actitudes, de determinadas actitudes de Trotsky en su momento de gloria y poder revolucionario, que fueron bastante duras, y hablo del desarrollo de su personalidad en los años posteriores, en el que un poco esa pasión revolucionaria casi lo deshumaniza, porque él sabe que está de alguna manera sacrificando no solo su vida, sino la vida de toda su familia. Pero en ese enfrentamiento histórico entre Trotsky y Stalin, en su momento, en el año 1940, el vencedor es Stalin. Matan a Trotsky, un asesino enviado por Stalin. Pero la historia después tiene la mala costumbre de empezar a reubicar las cosas con una cierta distancia. En 1940, por supuesto, Stalin no solamente era uno de los hombres más poderosos del mundo, sino que 4 o 5 años después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es capaz de sentarse en una mesa con Churchill y con Roosevelt y repartirse el mundo como un gran vencedor. Ese hombre que era el líder de la clase obrera, el creador de la Unión Soviética, el padre del proletariado mundial, ha tenido después un destino histórico bastante adverso para lo que él pretendió lograr y conseguir. Y por eso es que decía que cuesta mucho trabajo encontrarse a alguien que se confiese stalinista en estos momentos, porque se ha sabido a lo largo de los años y a partir de la crítica inicial que hizo Trotsky, las esencias de lo que fue el stalinismo. De todas maneras, no se puede confundir una novela con un libro de historia, ni siquiera con una biografía. Yo no trabajo como un científico social. Una novela es una obra de arte, y una obra de arte, una de las funciones que puede tener es crear emoción. Y a mí me gusta crear emoción en mis libros. Me gusta que se establezcan complicidades entre el texto que estoy escribiendo y el lector que lo va a recibir. Y eso se produce por muchas vías. Esa relación se produce por distintos caminos, y los personajes son fundamentales a la hora de concretar esa relación. Yo cuido mucho, por ejemplo, las actuaciones de mi personaje de Mario Conde, para que esa relación que ha logrado con el lector
se mantenga con la dinámica que lo ha logrado. No mejoro el carácter de Mario Conde, no lo hago que sea expresamente más simpático, pero le mantengo las esencias de su carácter. Y en el caso de Trotsky un poco ocurre lo mismo. El resultado es que se crea una cierta empatía con este personaje que realmente tuvo una actitud muy especial en cuanto a que incluso en los momentos de mayor soledad, de menor posibilidad de realización política de su proyecto, se mantuvo fiel a sus ideas. Y creo que esa fidelidad de Trotsky a su pensamiento hace que sea cercano al lector. Y otros elementos que voy introduciendo en su vida, que también están, por cierto, en la vida de Mercader de otra manera. Sus relaciones con algunas mujeres y la relación con los perros, que son elementos que contribuyen a darle una perspectiva, una dimensión mucho más humana que histórica o ideológica a estos personajes. Obrigado. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar agora. Muitíssimas graças a ti. Thank you very much. Thank you. Na outra mesa, eu esqueci de dizer quem era o paulista, que era o assassino, que é nome de rua, o Peixoto Gomide. But now I will say who is the killer in Sophie Hannah's book. Just kidding. Obrigado.